Dulur, kepur malah dengan jagongan bareng VOA aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua saiki nek nggon kota tua Alexandria. Ya. Oh, lok. Nah, inilah jenis sok-sok bahasa Inggris. Nah, ini kota emang tua nih. Zaman penjajahan Inggris. Benar, Cak. Dulu di sini tuh kota perdagangan ya, soalnya jadi kali salah satu kali Potomac. Nah, karena Sungai Potomac itu dekat dan jadi transportasi untuk masuk ke daerah-daerah utara Amerika Serikat. Jadi ini tuh kayak kota perdagangan nih ngono lah. Dan saiki Surabaya lah ngono ya. Kalimase. Semarang barang iku Surabaya. Lan sebagian bangunan kuno-kuno sing dipertahanno ya. Bener. Masih emang ya akeh sing nyar. Lan termasuk kutha sing nang daerah DC dan sekitarnya itu sing akeh dikunjungi wong ya nih ya. Iya, jadi kota wisata. Terus ana Hmm. wisata setan pisan ya ono. Setan gundul. Nah, selama pandemi itu juga rada sepi ya, Cak ya. Karena ya memang penghasilan utamanya pariwisata itu juga berkurang. Orang-orang sing datang ke sini tuh ya berkurang. Restoran ya tambah titik sing buka. Apa meneh sing jenenge toko pakaian klambi kuning selama Covid iki memang si jenenge penjualan konsumen untuk pakaian terutama Pak itu turun nado mergo wong sing nek kantor ora perlu duwe klambi akeh ya to. Iya, atasane tok sing diganti. Bawane padha wae akeh sing gulung tikar kasih tutup supermarket sing gede supermarket gerai-gerai pakaian store sing gede-gede iku sebagian wis tutup. Pemane sing cilik-cilik akeh sing gulung tikar iku. Nah, ngomong-ngomong soal jualan pakaian di Amerika Serikat, ini ada sekelompok orang yang berinspirasi tentang fashion. Fashion di era Covid jadi disesuaikan lah dengan kebutuhan, termasuk misalkan masker, terus mungkin juga bentuknya kayak apa sing menandai eranya, era Covid. Iya, tonton dulur. Gaya busana yang diantisipasi menjadi tren tahun 2020 tak pernah terwujud bersaing dengan baju rumahan bahkan piyama. Mostly a COVID-19 piece where you are just home, you still want to look sexy and wear a crop top. Pasangan perancang busana asal Rusia, Marussia Kazakova dan Burkindi, membuka galeri mereka di New York di tengah pandemi. Busana di Jankoy punya ciri khas kombinasi antara dongeng Afrika dan Rusia dengan busana olahraga Puma. Mereka sudah cukup lama beroperasi, tapi pandemi mendongkrak penjualan. How do you express yourself? Even if we go out, we need to be able to express ourselves. You can see now everybody wearing messages. We want to show who we are. Pandemi telah merumahkan baju-baju kantor, sepatu formal, dan hak ke dalam lemari hingga saat yang belum bisa ditentukan. Bekerja di rumah lebih membutuhkan kenyamanan daripada penampilan, kecuali jika ada panggilan atau rapat video. Itu pun seringkali hanya butuh berdandan pinggang ke atas. COVID-19 juga melejitkan popularitas belanja daring dan membuat orang enggan belanja sesuai salah satu resolusi 2021 yang populer, yaitu orang ingin semakin berhemat dan belanja seperlunya. Tapi masker tak pernah sepi peminat karena selain menjaga keselamatan bisa menjadi fashion statement. Gagasan itu yang mendorong sejumlah desainer merancang pelindung baru yang memungkinkan wajah tetap bisa terlihat dan tetap aman berada di publik. The idea is to let people work close and safe. Instead of standing 6 feet apart, that people can be close. You can talk to somebody, and be protected without covering their face. Like, you know, everybody now has a mask. You can't see their face. You can't hear what they're saying very clearly. When you can see the expressions, it's much more, free. Maka diprediksi tren busana 2021 menitik beratkan pada rasa tanggung jawab pada komunitas dan ramah lingkungan. Selain itu yang tak kalah penting, rasa nyaman. Dari kota New York, VOA. Nah, aku lek ngono kok aku nganggo sambulan sing ngono. Lah angel digawe tinggoni saro. Virusnya gak nganu aku, Cak. Kan lho, iku lek corona ngono. Nggo maskere gede ngono. Iya. Aku yo pengen ngono sakjane sing brongkos yang saka serah, pucuk rambut sampai nggon jempol kan ora iso ngono yo. Jenenge hazmat, Cak, iku. Hazmat ya. Repot lho iku. Tapi ngongkone fashion wah ngawur ae. Nah, dulu ada lagi cerita-cerita sing liyane tekan Amerika tapi sakwise sing siji iki. Wow.
Saya adem sithik ya ora jane ya, tepe. Semilir. Lumayan anget tak jane iki ya. Musim dingin ya kadang-kadang ini loh nih ya. Dino iki rada anget sithik, sesuai anjlok. Jadi memang kayak Perasaan hati. perasaan hati ya. Loh. Nah, Apa sih? ngomong-ngomong soal kota di Amerika Serikat ya, Iya. Cak ya, seperti Alexandria Alton ini, lumayan resik ya, Cak ya, kalau sampeyan nonton. Resik mergo disapu karo sing jenenge tukang sapu. Oh, ono tukang sapu nang kene, aku gak Sing tau nonton. gede ngarep ini nyapu dhewe ora. Biasane emang ono petugas kecamatan kene atau pegawai pemda kene sing nyapu kene iki. Terus wargane rata-rata ya tertib ya, siap nggon pinggir dalan dikai tempat sampah iku ning sing biru iki sing khusus recycle. Recycle ku apa? Daur ulang. Oh, barang-barang sing plastik, sing plastik, kertas, sing iso gitu. didaur ulang toh. Itu kayak kono khusus dan rata-rata emang orang Amerika serata lumayan tertib ya. Nang gedung-gedung nang perumahan apartemen iku ya wis diupayakan dibedakno. Masih rata-rata angel. Penduduk ora jelas sing ndi sing termasuk. Iya. Kadang-kadang aku ada iki piye iki masuk ndi iki. Alah maca sih. Yalah, tak kira-kira wae. Iya, sesuai aku gua kayak biyen niku pertama kali ono sing plastik sing olah didaur ulang, ono sing gak iso didaur ulang pisan. Kudu waca dhisik. Iya, Tak kudu repot ta. rajin, heeh. Lah nang ngono aku nang kutha gede, paling gede nang Amerika aku ya dadi persoalan. Mergo kan wingi ekspor sampah sing jenenge sampah itu kan dilarang nang Cina atau nang Tiongkok. Saya kudu dikelola dhewe. Nah ternyata mengelola sampah iku sing angel. recycle iku ning luarang. Berarti nggak untung itu, jadi misal diresahin nang perusahaan swasta, ya nggak untung misalkan iso didadekne mbuh bahan-bahan kerincingan atau handicraft atau yang lain-lain ternyata nggak murah balik itu, ya. nggak cocok itu. Ditantang ada ceritane. Dengan 8 juta warga, New York City merupakan salah satu kota terpadat dan tersibuk di dunia. Seperti kota metropolitan lainnya, selalu ada masalah tak terelakkan, banyaknya sampah. Memang program daur ulang berjalan rutin, tapi selalu ada tantangan. Compliance is a big challenge. And in a city as diverse as New York, it's always been a challenge. Kota New York memproduksi 12.000 ton sampah per hari, tapi hanya bisa mendaur ulang 17% dari itu. Salah satu alasan utama adalah tanpa bisa mengekspor sebagian sampah ke Tiongkok, daur ulang menjadi sangat mahal. There's no city in the United States that is winning with recycling right now. Turns out that it's become a money loser for municipalities around the country. And in the past, they'd actually been shipping it abroad to be dumped. Dulu perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, kaca, dan logam membeli sampah dari Pemda. Akhir-akhir ini, kota justru membayar perusahaan untuk mengangkut sampah. Seringkali sampah harus diangkut ke tempat yang jauh, memperparah jejak karbon. Kini Pemda dan perusahaan mulai beradaptasi. Fasilitas yang terletak di selatan kota New York ini berharap bisa menangani lebih banyak sampah tahun ini. When things get handled many times and there's a lot of waste in the stream, it becomes more costly for the community to recycle. Fasilitas ini dilengkapi alat penyortir canggih dengan sensor optik, penyaring dan pemilah ukuran, yang berarti mengurangi boros materi dan tenaga kerja. We project a savings to the taxpayers and the municipalities of Monmouth County of over $2 million in our first year. Tapi jumlah sampah padat dari Kota Madya hanya 3% dari total sampah nasional. Pakar berpendapat, perusahaan yang membuat produk medis, pertanian, industri, dan elektronik perlu investasi lebih untuk membantu daur ulang produk mereka. If corporate powers were willing to take responsibility for the end result of the materials that they put into the marketplace, so that their relationship to the market and to us as consumers would be more of a circular model instead of a linear model, that would be a really big step. Banyak Pemda masih kewalahan dengan hilangnya Cina sebagai negara tujuan sampah daur ulang. Tapi para pakar berpendapat bahwa tahun-tahun mendatang merupakan masa pencerahan di bidang pengelolaan sampah dengan diterapkannya undang-undang dan teknologi baru untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dari New York, VOA. Lagi mau, skalanya cilik ngono, sampai cilik ya, mungkin ya untung iso ya. Iya, lek gak akeh-akeh. Golek ade duwe bakat kerajinan ya, atau tangan, gawe gelang-gelangan ngono. Terus
ngumpulne dhewe barangnya teko omah-omah sing didol sing dibuangi iku dijahit dhewe nek omah didol dhewe mungkin ya iso untung ini ya. Iya, tapi nek misalnya skala gede memang butuh effort yang lebih besar dan apa ya Cak, produksiannya sing digawe bahan daur ulang itu lebih kudu luwih gede maneh. Gede mana mesti akeh maneh. investasi nganggo mesine barang. Iya. Barang-barang pokoknya yang dimilah-milah ki enggak gampang mesine iki larang iku ning. Ribet ya Cak ya. Iya, tapi kudu demi ngono lah. bumi yang lebih Demi. bersih. Terus yo duit pajak ya jenenge digunakan ngono kuwi. Nah, itu resolusi tahun ini mungkin ya dulur ya. Nah, habis ini kita punya cerita lain ya Cak ya. Ana cerita lain sing menarik dulur tapi sakwise sing CJ iki. Dilihatin orang-orang. Gak apa-apa lah. Nah, nek perempatan gini, arep ngamen aku, tapi ora ndek alat musik ya. Loh, Gak cangkem ya. emang di sini boleh ngamen Cak? Oleh. Di Amerika. Oleh wae ra akeh sing ngamen iku, lek tapi musim adem iki jarang ning. Kan nggon pas musim panas ku nggon Jalan-jalan. Bolongan stasiun kereta nggon New terminal. York juga sering gitu ya. Tapi ora enek sing misalkan kayak mlebu omah-omah ngetok nang pintu nang ngarepe wit lawang ora ono. Gak oleh. Saya nonton nek perapatan ngene iki. Ya wis main ae terus tuh enek nggon duit nek ngesor kono. Oh, kayak ember, topi. Tapi jarang untuk kalau misalnya di lampu merah Bangjo ngono terus njaluk duit ngono jarang ya. Enggak enak lah menurut aku malah. Apa? Ora ngerti lah dodolan ada tang enak godho nek darah mata nang no dodolan Tisu. tusu karo kembang mawar iki lho. Sopo sing mungkin sing pengen lagi apa pacaran hari pertama atau naksir ngono tuku kuwi ning. Tapi lek ngamen jarang ya Cak ya. Jarang, tapi iki ono Mas Andrew Safiwa jenenge. Lek enggak salah ngono. Wah, angel iki. Ki wong warga Virginia, pemusik cello iku ning. Nah pas selama Covid depresi. Wah, putus cinta. Oh, putus cinta. Akeh kita Terus mari ngono. Dia sempat wis mungkin mabuk ra karuan wis putus asa kita wis akhir dunia. Tapi sebenarnya dia duwe inspirasi main TikTok. Di cello nih ternyata terkenal. Wah, dadi viral. Sik ditonton ae sik dulu ceritane. Andrew Savoya, pemain cello berusia 24 tahun asal Virginia, adalah bintang medsos. Akun TikToknya, Savoy Boy, yang baru dibuat Juli lalu, punya jutaan like dan view hanya dalam beberapa bulan. There were some very catchy songs on the app, and songs that you're just watching a video and it makes you want to get up and dance. And there was only like a quick little segment that I would see, and I was like, okay, I could try to recreate this on the cello. So I did that. I had one of my buddies record it. And it was so fascinating because of the positive reaction that it received. I did not think that it would be received as well as it did. Rangkaian cobaanlah yang menuntun Andrew ke sini. Putus cinta, gagal masuk fakultas kedokteran, depresi, secara tak disangka justru berkontribusi pada kesuksesannya. Music for me has been a way for me to, like I said, process emotion, experiences, memories that I've had. But it has an ability to heal because it can do the same thing for other people, and it's very unifying. I listen to lots of different kinds of music. I listen to hip-hop, I listen to rock music, country music sometimes, lots of classical music, and countless other genres. And I just try to do songs that have a melody line that would work well on this instrument. This instrument has such a diversity in its sound. Walau begitu, musik bukanlah pilihan karir Andrew. Sarjana biologi syaraf dari Virginia Tech ini ingin menjadi dokter spesialis syaraf. Namun, dua rencananya, musik dan kedokteran, tak terpisahkan. Ini terlihat oleh mantan pengajarnya. I could definitely see a specific, sector of the population who has a specific ear, or depending on the type of illness that you have, that you can actually be soothed by the music. And if you watch him when he plays, and of course, I only started watching him recently, he's very, very passionate how he actually started playing the cello. I think that process sort of healed him. Sejauh ini, Come Get Her yang aslinya dibawakan duo hip-hop Ray Shremmer ditonton lebih dari 3 juta kali. Andrew berharap penontonnya akan terinspirasi mencari kesembuhan dengan bermain musik atau menikmatinya. Dari Arlington, Virginia, VOA.
Aku lek dadi bintang ngono piye ya? Ora apa-apa, udah Tapi angel. aku nggak duwe bakat loh, Cak. Loh, Apa Cak, sing salah loh. didol? Di bintang itu mesti orang di bakat, kadang-kadang yo nggak terduga jadi terkenal, mergo Mas ku mau ya. Tapi ngadepi ketenaran itu ya gampang. Berat kok. ya, Cak, ya? Berat. Karena apalagi sekarang kudu dibales sisi-sisi. Wah, iya stres. Dulu nek sing ono sing ngelak-ngelak nih, ono sing Iya. permainane welek ngono terkenal. Ora iso sak jenenge kuwi amatiran. Ono sing pokoke sing ngono kuwi lah sing. Jadi kudu kuat mental ya. Oh iya, Loh, lah kuwi resiko. Padahal Dan kan apa mari patah hati nyari TikTok terus kok lek dihina-hina ya apa? Kudu kuat, mudah-mudahan selama dadi terkenal iki dhek kuat terus. Dapat pacar baru. Dapat pacar baru sing luwih ayu luwih piye ngono Tahun luwih baru, cocok. pacar baru. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris ana untuk jalan neko-neko, tapi sakwise sing Si Wih, tutup buka ini. mbok Ora jelas iki. yo. Oh. Tapi sih ana hiasane, Iya. Cak. Toko jewelry, toko perhiasan ya. Jewelry. Jewelry ya. Jewelry apa? Jewelry. Angel ya iku. Angga. Salah satu bahasa yang kalimat yang kata yang paling angel tak sebut nom ket mbiyen, Cak. Lah aku dhisik sing rada lucu ki zaman SMP ini anyone. Oh, lah sampean ngomongnya apa? Ono koncoku anyune. Terus policeman itu tepoli ceman. Zaman pertama kali lho. Bayangno kok SD toh. Baru terus langsung kon maca karo guru tinggi guyon emang. Terus wacanen macane yo anyune. Ade terus guyu kae wis. Memang agak susah ya pronunciation di bahasa Inggris itu. Terus apalagi kalau misalnya ada aksen, Lah, kebiasaan dari daerahnya masing-masing itu kan juga punya aksennya masing-masing ya, Cak ya. Ya aku nek kene kapan yo ngono lho. Blonjo ki aku kan I have a egg. What? Egg. I don't know. What do you mean? From chicken. Chicken. Oh, egg. Ngono. Padahal podo ae ya. Masuk bedanya apa? Aku pikir aku bedanya apa tau? Kalau saya bilang egg, maksudku apakah ada asosiasi lain selain kuwi ya ngono. Dek guyu tok. Dulu daripada bingung mending kita belajar English In minute. Welcome to English in a Minute. Bending over backwards is not easy. The person doing the stretching must be in very good shape. Bend over backwards. So, are Anna and Jonathan talking about some strange new exercise? I heard your local representative, your neighbor Connie, is seeking re-election. Are you planning to vote for her? Not at all. The last time she ran for office, I bent over backwards for her, raised money, wrote speeches, and she didn't even thank me. As we said, bending over backwards is physically hard. So when you bend over backwards for another person, you do a lot of hard work for them. You do more than what is expected of you. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Mergo bosen dekem nang omah, arek 62 nang Ontario, Kanada iki golek hiburan nyemplung tlaga sing bekulur supaya tetep njogo jarak lan nahan adem. Mereka main catur. Mas yo ngono tetep ae wong loro iki mung kuat 5 menit kungkum nang banyu es sing suhune nang isore 0 derajat Celcius iki. Lek setengah jam kungkum iso dadi balok es iki lur. Apa le cek ngurusi pilot kapal mabur iso oleng iki mengko. Lah ngene lur ceritane Graham Sema, arek umur 7 tahun teko Uganda iki lagi melok pelatihan dadi pembantu pilot pesawat Cessna. Graham ngerti bab teknis pesawat, apa jeneng-jenengi bagian onderdil pesawat. Cita-citane pengen dadi pilot lan astronot sing iso bakal darat nang planet Mars. Lah nang Mars iso ngingu jangkrik ya le. Ulo-ulo pesugihan ta iki. Ngrempet nang geger iki. Gak ngono lur. Ulo-ulo iki lagi dipekerjakno kon mijet nang Spa Kairo Mesir.
pijet ulo iki dadi kondang mergo promosi nang media sosial. Ana 30 ulo nggak beracun lan siji puspa kajang dadi tukang pijet. Jarine sing pengalaman pijet ulo iki iso nambah percaya diri lan entuk sensasi aneh teko rasa kulit ulo sing beda karo kulit tangan. Wis ra apa-apa sing penting jok ngasih mlebu bolongan ireng iki lur. Nah, wis. Iki kok aku mau golek apa buku komik tutup ya? Kabeh tutup sih sebanyakan. Sekarang online reduce hour cak jenengane opo kuwi ayo. Di jamnya dikurangi, jam buka dan tutupnya itu ya. Buka itu dikurangi mergo emang ya wis ngene iki cek parah situasinya nih. Bener, dan sekarang pun di Amerika Serikat juga angkanya naik terus ya Cak ya. Masih sono vaksinasi ya. Tapi vaksinnya itu belum tersalurkan secara sepenuhnya. Jadi ya wis lur, sampean ya sing hati-hati ya. Ojo lek era perlu lunga rasah lunga. Bener, lek pengen yang cuci tangan lek yang toko pengen blonjo pisan blonjo sing akeh. Ojo apa bingung kurang disiapno ngono lho. Iya. Aku catet sih. Iya, nang toko terus mlaku-mlaku sih orang ngono. Beresiko ngono kene ya. Nah, ya wis setengah jam ngontone sampean lek pengen kirim email aja lali nang warung@voanews.com Facebooke. Dengan kata kunci warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Ning Cini. Teko Alexandria nyun pamit dulu ya.